اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. Donc on va continuer la suite de Harij. Donc il va falloir encore être patient parce qu'il y a des événements qui vont se dérouler. Et demain, Inch'Allah, ce sera la dernière vidéo de cette série et vous verrez le dénouement et la fin de cette histoire et le pourquoi du comment. Donc hier, on s'était arrêté, elles étaient dans la station-service, Harij avec ses copines. À ce moment-là, il y a le réceptionniste qui vient. Et donc Harij, elle s'énerve, elle dit monte la fenêtre et elle dit à Sarah accélère et part. Donc Sarah l'accélère et elle se sauve de cette station-service. On en était là avant-hier. Bismillah. واحنا ماشيين في الطريق واخر الليل وظلام وما كان حتى في اي احد، فجاه كذا وبدون اي مقدمات شفنا زي الضوء او الفلاش قاعد يكبس لنا من ورا. التفت انا ورا زي كذا الا واشوف سيارتين جيب صغيره، واضح انهم كانوا يلحقونا من اول بس مطفين النور فعشان كذا ما انتبهنا. المهم صرخنا انا والبنات وتكفين يا ساره حاولي تسرعين اهربي منهم بسرعه. ساره طبعا ما هي متمكنه في السواقه، صار لها فتره طويله ما قد ساقت وما قد ساقت اصلا في خطوط السفر، فيمكن نقول لها اسرعي وتكفين وزي كذا شجعت وبدات تدعس. اصحاب الجيوب اللي ورا لما شافونا بدينا ندعس وبداوا كمان يشدون، والسياره اللي معانا لا احكي لكم كانت اتفه وارخص واصغر سياره. Donc elles prennent la route, elles roulent un tout petit peu et à ce moment-là, elles voient en fait deux voitures qui les suivaient. Elles ne faisaient pas attention. Pourquoi? Parce qu'en fait ils avaient éteint leur phare et à ce moment-là, donc quand elles voient les deux voitures qui les suivent, eux ils mettent les pleins phares et ils commencent à poursuivre donc Harij. À ce moment-là, Harij elle dit à Sarah d'accélérer. Bon, elle n'a pas trop l'habitude de conduire, ainsi de suite. Mais Harij, elle essaie de la motiver et à ce moment, elle s'est stimulée un peu, elle s'est motivée et elle a commencé donc à accélérer. Et eux, ils ont commencé donc à poursuivre. Il y avait deux jeeps qui poursuivaient la voiture d'Harij et ses copines. حتى لو شدينا بيجيبونا بكل بساطه، فقاعدين نصرخ وتكفين يا ساره ومدري ايش. الكلب في واحد فيهم جاء قدامنا وكل بعد شوي يكبس فرامل، فكانت ساره مع الفجعه برضه تكبس فرامل وكلنا كذا قدام. رهف ملامح وجهها اختفت من كثر ما تصفق في القزاز، ويروح يعيد نفس الكره يقدم يخلينا لما ندعس ويكبس فرامل كذا بس قاعد يستعبد. فقاعدين نقول ساره يعني حاولي تتجاوزيه شوفي لك اي صرفه. لما تيجي بتلف تتجاوزه للاسف الجيب الثاني جنبنا وملصق في الباب. الجيب اللي قدامنا كان فيه شخص واحد، اما الجيب اللي جنبنا كانوا اثنين وكلهم كانوا مخفين هويتهم ومتلثمين بالاشمر. لا وانبسطوا اكثر لما شافونا كلنا بنات. يا جنان سوونا اياه في الطريق. هذا اللي من هنا في اليمين يقرب مره بزياده كذا ويفجعني يدق بوري ويحاول يحك السياره واللي قدام قاعد يفرمل. فقامت ساره سوت شيء مره غبي، يعني عبالها انها راح تطلعنا من الورطه هذه. قامت لفت يمين وانحرفت عن الطريق، قال لك تبغى تتجاوز وبتعديه. فاول ما لفت زي كذا وانحرفت ونزلت عن الطريق الا في وجهها نصر. Donc elle roule, donc les deux jeeps, donc ils accélèrent. Donc ils ont une voiture qui est pas une petite voiture de location, c'est pas une voiture de qualité. Donc ils peuvent pas en fait se sauver de ces deux jeeps. Donc il y a une jeep qui se met à gauche de la voiture où ils sont à droite, une autre jeep qui se met devant et la jeep de devant commence à freiner, l'autre elle commence à se coller vers la voiture de Harij et ainsi de suite et ils s'amusent comme ça. En fait ça se voyait qu'ils voulaient les embêter, voire plus, et il y avait que des mecs dedans. Et quand ils se rapprochaient de la voiture, ils voyaient dedans qu'avec des filles, ben ça les stimulait encore plus. Faut savoir, peut-être ça vous étonne, il faut savoir que parmi les occupations des jeunes en Arabie Saoudite, dans des pays du Golfe, des fois certains n'ont rien à faire, pas tous bien sûr, mais certains passent leur temps à s'amuser avec les voitures, à accélérer, à faire des courses de voitures, souvent, donc c'est pas quelque chose de... Et en plus, dans la région où Harij elle se trouve, sa mère l'avait mise en garde, elle a dit fais attention, les routes sont dangereuses la nuit, ainsi de suite. Donc elle avait été mise en garde et c'était un scénario comme ça était fort possible. Donc la Jeep qui essaye de coller comme ça la voiture d'Harij, l'autre la voiture devant qui freine, qui fait des à-coups comme ça. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait Sarah, ou je ne sais plus si c'est Sarah ou Rahaf qui conduisait, je crois que c'est Sarah. Qu'est-ce qu'elle fait en pensant vouloir donc se sortir de là? Elle met un coup comme ça sur la droite en voulant éviter la voiture de devant et celle de gauche. Donc elle tourne avec le vent de manière brusque et à mon avis,
c'est l'accident, mais on va voir ce qui s'est passé exactement. من حسن حظنا انه الصب اللي صدمنا فيها كانت مقلوبه، فالسياره طلعت عليها وصارت متعلقه كده على جنب واحد. طبعا الموقف ما يضحك ابدا، بس انا مت ضحك على ساره. تخيلوا السياره متعلقه في الجو كده على كفر واحد. ساره مع الخوف والفجعه والصدمه لسه ما استوعبت انه احنا اصلا معلقين. شاد النقاب زي كده دايس على البنزين، الكفر قاعد يلف لوحده. انا على طول ضربتها كده على راس اكثر من مره، قلت لها انزلي شوفي غبائك ايش سوى فينا. وفعلا نزلنا كلنا طالعنا الا والسياره متعلقه كده على جنب فوق الصبه، والكفر اللي من عند رهف مبنشر. قلنا يا لطيف الحين اخر الليل ووحدنا في طريق قطعه وما في احد حولنا، ايش بنسوي الحين ومين بيساعدنا؟ قامت ندى. Donc quand elle a tourné, en fait, elle est montée sur un plot, une sorte de plot en ciment, mais le plot, au lieu d'être comment dire, debout de manière verticale, il était couché de manière horizontale, mais il y avait quand même c'était une certaine épaisseur qui fait que quand la voiture elle s'est posée sur ce plot là, ben, la voiture elle était dans le vide sur un côté, elle penchait dans le vide. Et à ce moment-là, Sarah, en essayant de se sortir de là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'arrêtait pas d'accélérer. Parce qu'à Karij, elle lui dit mais qu'est-ce que tu fais, t'es bête ou quoi? Tu vois pas qu'on est en fait on est sur un plot et il n'y a pas moyen de s'en sortir. Donc je crois qu'il y a une qui est descendue et elles ont vu en fait que effectivement la voiture elle était comme ça sur le plot, un plot en ciment, et il y avait, je crois que le pare-choc était abîmé ou quelque chose comme ça, cover, je me demande si c'est pas une sorte de pare-choc ou autre, vous me direz dans les commentaires si vous le savez. قالت طيب الحين دول بعد ما استعبطوا وقاعدين يلفوا علينا وسووا لنا الجنان، ايش استفادوا يعني؟ ايش بهم راحوا؟ طبعا انا بما انه طريق ديرتي واعرف ايش اللي قاعد يصير فيه ودائما اسمع، فقلت لها ترى النوعيات هذه زي كذا بس تحب تاذي الغير وتمشي. المهم وقاعدين نفكر يا الله نبغى حل، ظلام واخر الليل وفي الطريق لوحدنا، يعني شيء مره كان مرعب. اللي شويه يوقف واحد راعي شاص على جنب الطريق من هناك، قطع طريق ونزل لنا مشي. نزل عندنا. Donc elle comprend pas les filles, mais qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Ils les ont poursuivis et après ils sont partis. Mais en fait, c'était quoi l'objectif? Et après, Ali, je leur dis écoute, moi je suis de la région, je connais. Ça, c'est des gens, ils n'ont rien à faire à part embêter. Leur délire, c'est juste en fait de se faire sortir la nuit comme ça, embêter des gens, faire peur à des gens. Et puis voilà. En fait, il y a rien à comprendre. Après, elles sont inquiètes. Elles disent bon, qui c'est qui va nous sauver de là? Qui c'est qui va nous aider? On est vraiment dans cette situation difficile, que des filles la nuit, sûrement un endroit sombre, d'accord, peut-être même boisé, Allah Adam. Et à ce moment-là, elle voit une voiture de l'autre côté qui s'arrête, d'accord. Et donc il y a un homme qui sort de cette voiture-là et qui s'approche vers elle. وبرضه كان متلثم بالشماغ زي كذا وما احنا شايفين والله غير شواربه كذا طالعه، حتى من كثر ما هو متلثم على الشماغ ومقفل على فمه نبره صوته غريبه، يعني بالقوه قاعدين نسمع سلمات انتوا ايش جابكم هنا وايش اللي صار عليكم زي كذا، عارفين بالنبره هذه طبعا. Donc elle dit à ce moment-là, il y a un homme qui vient et il était mulatham, donc il était couvert par un châle, tout son visage enturbané, d'accord. Elle dit on voyait que sa grosse moustache et ses yeux. Et donc il s'approche d'elle et leur dit avec une voix comme ça wesh, qu'est-ce qui vous est arrivé, c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé, avec une grosse voix comme ça. Elles avaient du mal en fait à percevoir sa voix. Ça fait flipper la nuit, vous voyez un mec avec une grosse moustache et parler de la sorte. طبعا كلنا كنا خايفات ولا واحده قادره تتكلم معاه الا ساره. كنا دائما نخلي البنت هذه في الواجهه. قلنا لها تكلمي معاه شوفي لك صرفه. قربت ساره عنده قالت له والله كنا ماشيين يعني مسافرات في امان الله وجو جايبين زي كذا وضايقونا وحاولت اني اشرد عنهم وطبينا في الصبه دي. قام ايش سوى؟ ما رد علينا، راح فتح باب سيارتنا زي كذا وتاكد انه السياره ما هي في وضع البريك. بعدها قطع الخط وراح جاب سيارته ووقفها ورا سيارتنا. طلع اللي هو الشنكار حق سحب السيارات، حطه في الشنكار ورا وحطه كمان في سيارته وقام سحب السياره. لا ومو بس كذا، بعد ما نزل السياره هو بنفسه تخيلوا بنشر الكفر لوحده. فقلت البنات يا بنات عيب يعني خلونا نروح نساعده حتى لو نكذب يعني نقول له معلش نبغى نساعدك. فهو قاعد يصلح في الكفر، جيت عنده يعني قلت له معلش بس بنساعدك شويه، ما يرد ساكت وقاعد يشتغل وحتى والله ما يطالع فينا شويه. Donc à ce moment-là, elles étaient apeurées, donc elles n'osaient pas parler. Et il y a toujours dans le groupe une fille qui est plus courageuse que les autres, qui est toujours celle qui est en avant-garde dans les galères. Et donc Ali, elle la regarde en disant vas-y, dis-lui, exprime-toi, c'est Sarah. Donc Sarah, elle dit au monsieur, voilà, il nous est arrivé ça, nous, on vient d'une résidence universitaire, il nous est arrivé une galère, il y a des gens qui sont venus avec des jeeps, ils ont essayé de nous taper avec leur voiture, donc on essaie de les éviter, donc on s'est retrouvé sur ce plot, en ciment, ainsi de suite. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il part, il revient,
Donc il gare ça, c'est sûrement une Jeep, une grosse voiture qui gare devant, comme la plupart des voitures en Arabie Saoudite, il gare la voiture devant celle d'Arij et il met une sorte de câble sur le, je sais plus comment on appelle ça, l'anneau là qui est devant la voiture, l'anneau de remorquage, je sais pas si on dit ça comme ça. Et donc il tire comme ça, et donc la voiture, elle descend, il arrive à extraire la voiture du plot. Et apparemment, je crois que le cover, c'est une roue. Donc c'est une roue qui était apparemment abîmée. Donc qu'est-ce qu'il fait? Lui, il se met à réparer la roue. Elle dit il a fait ça tout seul, il a réparé la roue, il a sorti la voiture. Donc il aura pour l'instant vraiment rendu service. كذا هو قاعد يصلح في الكفر قال انتم من وين وش اللي مطلعكم في الوقت هذا وفي الطريق هذا وين رايحين اصلا؟ انا عني معروف ما احب اتكلم مع اي شخص غريب، فدقيت ساره قلت لها رد عليه، قالت له ساره والله شوف احنا صراحه طالبات في الجامعه الفلانيه وحصل لي ظرف اضطريت اني انزل الديره عشان اخلص اموري وارجع. طيب وما لقيتوا يعني تمشون الا في الوقت هذا؟ والله شوف مستحيل نطلع في وقت متاخر زي كذا في الليل، كنا مستاجرين في الاستراحه الفلانيه في المجمع الفلاني، قلنا لين ما يطلع الصباح ان شاء الله ونحرر، لكن في واحده من البنات تعبت علينا فجاه كذا في الاستراحه وهي يعني تستخدم ادويه لكن للاسف نسيت كل ادويتها في سكن الجامعه، فاضطرينا زي ما انت شايف نطلع في الوقت هذا عشان نلحق بس على البنت ونديها الادويه. قال طيب وكيف حال البنت ان شاء الله طيبه الحين؟ انا طبعا اي شيء يدخل فيه اسم ندى لازم اتدخل، فقمت انا نطيت قلت لا الحمد لله طيبه يعني وشكرا على سؤالك. بعد ما صلح الكفر Donc à ce moment-là, pendant qu'il réparait la roue, donc il les regarde, et vous, qu'est-ce que vous faites ici en fait qu'est-ce qui vous a ramené ici? Bon, au-delà de l'histoire de l'accident. Et à ce moment-là, Arij, elle n'ose pas parler avec lui, avec un étranger. Donc elle dit à Sarah, réponds-lui, et Sarah lui explique l'histoire. Voilà, en fait, nous, on devait on devait partir et revenir, mais on s'est arrêté dans un lieu de repos, mais on a une des copines qui est tombée malade, on devait absolument lui trouver des médicaments, donc on est sorti pour lui trouver des médicaments. Donc elle lui raconte l'histoire. Et à ce moment-là, ils disent que la fille, elle va bien. Et donc Arij, elle se sent concernée, parce que c'est sa copine, elle se sent comme tutrice, en fait, de Nada. Et donc elle dit oui, elle va bien, elle va très bien. Et à ce moment-là, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il finit de réparer donc cette roue. وقام وقاعد يتكلم معانا، طول ما هو قاعد يتكلم عينه كانت على الارض، ما يطالع فينا ابدا، يعني ما احنا عارفين هل هو خجلان او محترم او مثلا مخبي لنا شيء. الزبده انه مره وترنا معاه شويه كذا، قال وين مفتاح السياره؟ انصدمنا، يعني ايش يبغى يطلب المفتاح وش يبغى بالسياره؟ قربنا ساره قلت لها لا تدي المفاتيح، هذا واضح ناوي يبغى يسرق السياره. قالت لي ساره غبيه انت، بيسرق مثلا السياره وبيخلي سيارته هنا؟ طيب بالله تخيلي شال السياره كذا وشرد، ايش بيكون موقفنا؟ بنات اخر الليل في طريق قطعه ولوحدهم، يا سلام، تعالي بعدين خلي احد ينقذنا. شويه واحنا قاعدين نتكلم زي كذا وطولنا، قال يا بنات قاعد اقول لكم مفتاح السياره وين؟ تشجعت انا وقمت قلت معلش بس يعني ايش تبغى بمفتاح السياره وين؟ خلاص صلحت الله يعطيك الف عافيه وامشي. وفي اللحظه هذه وانا قاعد اتكلم معاه شويه شوف ساره مدت له مفتاح السياره، الله لا يوفقك حسبي الله عليك ليش تدير مفتاح؟ قالت لي Donc à ce moment-là, Arij, elle explique que lui, il baissait en fait les yeux vers le sol. En fait, il n'osait pas les regarder. Et elle dit, elle ne sait pas s'il faisait ça, lui, par honte, par timidité, par respect, ou si, en fait, c'était quelqu'un de mystérieux qui dissimulait, qui cachait quelque chose. Et à ce moment-là, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, donnez-moi les clés de la voiture. Et donc là, Arij commence à se regarder ses copines, elles sont un peu choquées, elle dit, oulala. Et après, Arij, je lui dis, écoute, donne-lui pas les clés, si tu donnes les clés, il va se sauver, il va prendre la voiture, il va se sauver. Et après, elles lui disent, mais pourquoi tu veux prendre des clés de la voiture? C'est bon, tu as réparé la voiture, on te remercie. Et à ce moment-là, elle dit, Sarah, elle sait pas ce que Arij, elle comprend pas, Sarah, elle prend les clés et elle décide de lui donner les clés. يا بنت الحلال خلاص صلي على النبي، ايش فيك كذا شادتها ومره خايفه؟ ترى الرجال باين انه ابن حلال وبيشيك على السياره. قلت انا ابن حلال ها؟ طيب خلينا نشوف. ركب السياره شغلها الا شويه ما شفنا الا غبارك، وقمنا كلنا فصلنا على ساره قاعدين نصرخ ونبكي وحسبي الله عليك شوفي ايش سويتي، هذه نهايه الثقه الزايده. Et Arij, elle ne voulait pas que Sarah lui donne les clés. Donc elle s'énerve contre Sarah. Pourquoi tu lui donnes des clés? Qu'est-ce que tu as fait? Hasbi Allah, ainsi de suite. Donc Sarah, elle dit arrêtez de paniquer pour rien. Ça se voit que c'est quelqu'un de bien, ça se voit que c'est quelqu'un de halal. C'est pas le genre. Et donc lui, il rentre dans la voiture et il allume la voiture et il accélère et il part. Donc à ce moment-là, Arij, elle dit je t'avais dit, voilà, regarde ce qui s'est passé, il sauve avec la voiture. Et elle commence donc à s'énerver.
وفي اقل من دقيقتين الا ونشوف نور سياره جاي من بعيد، وكان مره مسرع، جاء وقف عندنا الا والله هذه سيارتنا. نزل منها الشخص اللي ساعدنا اول قال خلاص تقدرون تمشون الحين، السياره الحمد لله سليمه من تحت وما فيها اي اضرار. طلعنا في بعضنا والبنات مصدومات. ابتسمت ساره زي كذا قالت لكم ان الرجال كفو وفيه خير وابن حلال. المهم قال انا بروح اجيب سيارتي الحين تمام، وابغاكم تمشوا وراي تلحقوني، ابى اوصلكم لين باب الجامعه. قلنا لا احنا ايش دعوه يعني، وما نبغى نتعبك معانا وانت كفايه يعني ما قصرت وساعدتنا بما فيه الكفايه. قال بنات اسمعوا، انا من اهل المنطقه هذه وحوالين الديار هذه، واعرف ايش اللي قاعد يصير في الطريق هذا من كبير وصغيره. قطاعين الطرق دائما يخرجوا اخر الليل ويتعرضوا للعوائل وللحريم وللرجال وايا كان، وبيني وبينكم اصلا انا فاضي ما عندي شيء اليوم، فما عندي مشكله اوصلكم وارجع. قلنا له والله جزاك. Donc à ce moment-là, ils attendent un peu. Et donc elle voit une voiture revenir, c'était ce monsieur qui revient avec leur voiture. Donc il revient, il leur dit voilà, la voiture elle va bien, tout fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Et à ce moment-là, Sarah elle dit à ses copines, je vous avais dit que c'était quelqu'un de bien, ça se voyait. Ça se voyait que c'était pas le genre de personne à faire un truc bizarre. Et donc lui il dit quoi? Il dit à Sarah, donc vous allez me suivre, moi je vais devant et vous me suivez, d'accord? Parce que en fait moi je suis de la région et je sais tout ce qui se passe ici, que c'est une petite chose, une grande chose. Et il faut savoir ici qu'il y a des qutta' at-turuq, dont sorte de bandits de chemin comme ça, qui sortent la nuit et qui s'en prennent aux familles, d'accord, aux femmes isolées, ainsi de suite, donc qui passent leur temps comme ça. Soit c'est pour, il y en a, soit c'est pour voler de l'argent, ou soit il y en a c'est juste comme ça pour se faire un bad trip uniquement. خير وما تقصر وتعبناك معانا. قال ابدا لا تشكروني ولا شيء، اقسم بالله ما اشوفكم الا زي اخواتي. يلا روح الحين اركبوا السياره عبال ما اجيب سيارتي وامشوا ورايا. رحنا ركبنا السياره وشغلنا المكيف وقاعدين نستناه. فجاه زي كذا رهف ما لقيت شنطتها وقاعده تدور، حسبي الله ونعم الوكيل، فيها اغراض مهمه وانا متاكد انه هذا اللي ساعدنا هو اللي شالها. ضربت على راسها زي كذا قلت لها انت بلها انت ولا ايش يعني، بالله بيسيب سياره بكبرها وبيركز على شنطتي؟ خفي علينا اللي فيها مليارات الحين، ترى كلها ريال حق فصفص وسنتوب. المهم واحنا قاعدين. Donc elle rentre dans la voiture. Donc elle remercie déjà le monsieur, qu'elle notre récompense. Il lui dit voilà, c'est normal, c'est rien, il n'y a pas de problème. Bon, pour lui, il rend service et c'est tout. Donc elle rentre dans leur voiture, elle commence à allumer le climatiseur et à ce moment-là, il y a une des filles qui ne trouve pas son sac. Et elle commence à dire mon sac, il est où? Je suis sûr c'est lui qui a pris mon sac. Et à ce moment-là, Harry allumé une petite claque comme ça, lui dit mais qu'est-ce que tu racontes? Tu crois qu'il va laisser sa grosse Jeep pour prendre ton sac? Tu crois que tu as des milliards? En fait, dans ton sac, il y a quelques rials avec, elle a dit Centop, je sais pas, peut-être c'est des chocolats ou peut-être du maquillage, je sais pas. Exactement, en fait, il n'y a pas grand-chose dans son sac. Donc elles ont commencé à démarrer la voiture et à rouler. قاعدين نتكلم زي كذا سمعنا صوت بوري اللي هو واقف على الخط وقاعد يقول امشوا ورايا. طبعا الطريق كان ياخذنا او يمر فينا على كثبان رمليه اللي هي الطعوس الكبيره، واحنا ماشيين وراه في امان الله والجو هادي زي كذا وحاسين يعني بالطمانينه شويه. فجاه نجله لمحت الجيبين اللي لحقونا اول واقفين فوق على الطعس، وكانوا يعني جالسين ومشغلين نار وزي كذا، وهم طبعا زي ما علمتكم كانوا 3 اشخاص. فلما شافوا الشخص مر من عندهم وشافوا سيارتنا وراها يعني اكيد قالوا هذه ما هي سياره البنات اللي ضايقناهم وخليناهم يقطعوا في الصبه وينزلون ويلحقون. يوم قربوا قلت لساره دق بوري بسرعه، علم اللي قدامي شيخ الدوله وصلوا. ما امداها تدق بوري الا وهم جنبنا. لا واصدمكم كمان اكثر، فك الشماغ من على وجهه وتخيلوا طلع مين؟ طلع موظف الاستقبال اللي من اول كان قاعد يتبسم لنا ويدينا نظرات غريبه. لا. Donc l'homme il avance, elle se met à rouler derrière lui, tout va bien, il passe en fait par des chemins, il y a une sorte de sableux un peu, d'accord, avec des petits monticules sableux. Donc il passe par ce chemin-là, à ce moment, elle voit en fait les personnes qui étaient dans les jeeps, les 2 jeeps, ils étaient posés, ils avaient fait un feu, ils étaient peut-être en mode café, chicha, ainsi de suite, le thé, je sais pas quoi. Et donc elle passe devant eux. En fait, c'était 2 jeeps, ils étaient 3 en fait. Et quand ils reconnaissent la jeep, ils reconnaissent la voiture d'Harridge, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent ah mais c'est pas elle qu'on poursuivait. Donc ils se mettent à les poursuivre. Et à ce moment-là, Harridge elle dit à ça accélère et essayer de faire en sorte que ceux qui est devant, parce qu'ils savaient pas ce qui se passait ceux qui étaient devant, donc ils roulaient, ils savaient pas qu'elles étaient poursuivies. Donc elle dit essaye de faire en sorte qu'il est au courant, qu'il sache ce qui se passe. Donc elle essaie d'accélérer, mais bon la voiture, elles ont une petite voiture quoi.
لا وقاعد كذا يسوي لنا واحنا صراخ وندقدق بواري نبغى اللي قدام هذا يساعدنا باي وسيله. فهم كيف كانوا يفكرون؟ كانوا يفكرون انه هذا الشخص مثلا بياخذنا الاستراحه او لمكان زي كذا، فقالوا لا يا حبيبي يعني كلهم بنات لك يعني اكيد لنا نصيب. فقامت مشاعر الغيره تلعب دورها، سابونا وقاموا ركزوا عليه، كانوا يبغون يتخلصون منه باي وسيله ويتفردون فينا، وفعلا حدوه ونزلوه على جنب الطريق. طبعا احنا وقتها كنا مره في حيره من امرنا، ما احنا عارفين نرجع نساعده ولا نكمل طريقنا. قالت نجله مجانين انتم ترجعون تساعدون، بالله قولوا لي ايش بتسوون يا شيخ، خلاص استودعناه الله امشوا بس. وفعلا كملنا طريقنا واحنا مره خايفات، وفجاه كذا نسمع صوت اطلاق نار. انهبل. Elle essaie d'accélérer, elle essaie d'avertir. Eux, ceux de la Jeep, ils voient en fait, elles suivent quelqu'un. Donc, elles voient un homme, eux, ils voient un homme précéder la voiture d'Arij. Après, ils se disent, attends, mais comment lui, il va... eux, ils connaissent pas cet homme-là. Donc, ils se disent peut-être que cet homme-là, c'est quelqu'un comme eux. Donc, ils se disent, attends, comment lui, il va partir avec les filles? Non, normalement, c'est notre butin à nous. Qu'est-ce qu'ils font? Donc ils se concentrent sur l'homme et ils se concentrent plus sur les filles. Ils disent on va s'occuper de lui. Bon après les filles ça sera facile. Donc ils se mettent en fait à suivre cet homme à la Jeep. Et effectivement ils le suivent et donc ils courent cette voiture-là, cet homme-là, jusqu'à qu'ils arrivent à l'arrêter et ils s'arrêtent. Et elles savent pas quoi faire. Donc elles s'arrêtent, elles voient la scène. Elles savent pas si elles doivent retourner en arrière ou l'aider. Elles savent pas quoi faire. Bon il y a que des filles. Et à ce moment-là, elles entendent le bruit d'une balle. قلنا يا رب سلم سلم يا رب ما يكون صار له شيء، وقاعدين ندعي له طول الطريق ونقول لساره تكفين يا ساره حاولي تسرعي بقد ما تقدري عشان لا يلحقونا، لكن سيارتنا كانت جدا رديئه مهما سرعنا وتاخر الوقت برضه بيجيبون. المهم Donc elle dit ouais, Inch'Allah qu'il lui arrive rien, Inch'Allah qu'il va bien, ainsi de suite. Et Arij elle dit à Sarah accélère, faut pas qu'il nous rattrape parce que là maintenant ça commence à venir vraiment dangereux. واحنا قاعدين ندعي ونبكي في الطريق ويا رب عدي اليوم هذا على خير، الا فجاه نشوف نور سياره قرب منا، تجاوزنا زي كذا وجاء قدامنا طلع يده مع القزاز وقاعد يسوي كذا. تخيلوا طلع مين؟ صاحب الشاص اللي ساعدنا اول، اقسم بالله ما تتخيلون الفرحه، وقاعدين نصرخ وفرحانات والحمد لله يا رب الحمد لله ما صار له شيء. ادري قاعد تتساءل الان وتبغى تعرف مصدر اطلاق النار والصوت وكيف هو واحد وهم ثلاثه وقدر يتغلب عليهم. طبعا ما راح تصدقون ابدا كيف قدر ما شاء الله يتغلب عليهم، لكن عشان ما نرجع شويه يعني ونخرب احداث القصه وزي كذا ويمكن تتوهون شويه، ابى اقول لكم اياها في الوقت المناسب. المهم بعد ما جاء Donc elle roule et à ce moment-là elle voit donc une Jeep les rattraper, leur faire comme ça éclairer ses phares et leur faire un signe, et elle regarde et elle voit que c'est l'homme de la Jeep qui les avait aidés. Donc elles sont contentes, il a réussi à se défaire de ces trois hommes. Donc elles savent pas exactement ce qui s'est passé. Et lui il dit Ahmed, donc je vais pas vous raconter exactement ce qui s'est passé tout de suite, mais vous le saurez par la suite. En fait il dit pour pas comment dire en fait casser le fil de l'histoire. Donc elle roule avec cet homme là jusqu'à, vous savez que lui doit accompagner ces filles là jusqu'à leur résidence. قدامنا يعني واشار لنا وزي كذا، قاعدين نمشي وراه وما قصر، وصلنا لين بوابه السكن. قبل ننزل قاعدين نلم اغراضنا يعني اللي تشيل شنطتها واللي تشيل سلك الشاحن وزي كذا، لكن حصل موقف ما اقول غير يا سبحان الله. الموقف اللي حصل هذا كان مخبي وراه اشياء يا جماعه جدا عظيمه، واحنا قاعدين زي ما علمتكم نلم اغراضنا وزي كذا. انا ماني عارف ساره ليش كانت مخليه الراديو شغال، الصوت طبعا ما كان مره عالي، كان صوت عادي منخفض جدا زي ما تقولون باك جراوند خفيف. المهم تغيرت الموجه كذا فجاه وجات على قناه قرانيه، لا وتخيلوا يعني على نزله ندى خلاص فكت الباب وكانت بتنزل الا والموجه تتغير، وتعالوا شوف وتطيح البنت من مقامها وتتعصر وتصرخ والحقوني التمين عليها، حتى اللي وصلنا والله واقف على جنب الطريق ويطالع كذا مفجوع. المهم رهف بما انها كانت قدام طفت الراديو على طول، ومن لحظتها البنت بسم الله الرحمن الرحيم بدات تهدى. بس طبعا Donc elle roule derrière lui, donc lui il roule jusqu'à arriver à la résidence. Donc elles arrivent à la résidence, elle commence donc à prendre des choses qui lui appartiennent de la voiture, elle commence à récupérer, donc celle qui va récupérer son chargeur, celle qui va prendre son sac. Et il dit que Rahaf, elle avait donc laissé la radio, elles avaient laissé la radio allumée, d'accord, mais il dit que la voix de la radio n'était pas puissante en fait, le son n'était pas puissant. Et à ce moment-là, l'onde de la radio, elle change, et elle tombe donc sur sûrement Ida'at al-Qur'an, donc la radio donc du Coran, ça s'appelle la voix du Coran, donc ils mettent toujours du Coran, et à ce moment-là, donc dans la radio, il y a le Coran qui est récité. Et à ce moment-là, Nada, elle tombe KO, elle fait une crise, elle commence à le dire, ils sont là, ils veulent m'attraper, elle commence à gesticuler dans tous les... Donc ils essaient de la calmer. Elle dit même l'homme qui les a aidés, quand il voit ça, il est en panique. Il était choqué de ce qu'il voyait. Et après Rahaf, donc elle a éteint la radio. Quand elle a éteint la radio, subhanallah, Nada s'est calmée. Elle a commencé à se calmer.
Donc vous savez, je pense pourquoi. ما كانت تقدر تمشي، فحطينا يدها على كتوفنا انا وساره وقاعدين نمشيها بشويش. فجاه اللي وصلنا طبعا شاف كل شيء، فجاء وقال سلامات يا بنات، ايش فيها البنت؟ قلت انا لا ما في شيء الله يسلمك، بس البنت يعني تجيها حاله من فتره لفتره. قال بعدين انتم كلكم مغتربات صح؟ ما فهمت ايش قصدك يعني كل المغتربات؟ قصدي انه ما انتم من اهل الديره والمنطقه هذه يعني، ولا انا غلطان؟ قلت انا لا، كلنا من اهل الديره والمنطقه الا صاحبتنا هذه ندى من المنطقه الشماليه. قال والله والف نعم فيكم وفيها، وهذا رقم جوالي اذا احتجتوني اعتبروني اخوكم. وانا Donc à ce moment-là, elle commence à prendre Nada, chacun, elle prend Nada chacun d'un côté pour la ramener donc dans sa chambre. À ce moment-là, l'homme il sort, donc il dit Inch'Allah, elle va bien, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle a? Et Harij, elle fait oui, de temps en temps, elle fait comme ça lui arrive, elle fait comme ça, elle fait des crises. Et donc il dit à Harij, vous êtes, si je comprends, vous n'êtes pas d'ici, c'est ça? Et Harij, elle est étonnée de cette question-là. Elle dit non, nous on est toutes de la région, à l'exception de Nada. Nada, c'est vrai, elle n'est pas d'ici, elle est du nord, parce qu'il se trouve dans Mantiqat al-Janoubiya, dans le sud. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il donne le numéro, donc son téléphone à Harij. Il dit écoutez, si vous avez besoin de quelque chose, considérez-moi comme un frère, je suis là. Et bon, ce cas maintenant, il a bien assuré, il s'est bien comporté, et il les a, on peut dire, vraiment aidés, parce qu'il va dire à Harij qu'en fait, si tu savais, ces hommes-là, ils avaient vraiment une mauvaise attention à votre égard. ترى حولكم وحواليكم ماني بعيد ابدا من نفس المنطقه. قلنا له الله يعطيك الف عافيه وما تقصر وسامحنا غلبناك معانا. قال ابد ما فيها اي تعب، وانا اخوكم وما اشوفكم والله الا بحسبه خواتي. يلا نستاذنكم عاد والله يحفظكم ويرعاكم ان شاء الله. واول ما ادانا ظهره ومشى نجلس سوت بنات شوفوا ظهره دم. طلعنا زي كذا لقينا تخيلوا جهه كتفه اليسار الثوب مقطوع وفي بقعه دم مره كبيره. فهو سمع نجله لما قالت كذا قام ايش سوى؟ فك الشماغ تخيلوا وحطه على كتفه عشان يغطي الدم. زي ما تعرفون يعني ما يبغى يجرح كبرياء كرجل يعني ونقول عنه انه انضرب وزي كذا. المهم دخلنا السكن وكل حاجه ودخلت جوا انا، وبعد ما طمنت على ندى واديتها من حبوبها وكل حاجه رحت اخذت شاور ورجعت انسدحت على سرير. Donc cet homme il va pour partir, et à ce moment-là elle se rend compte que dans son épaule gauche en fait il y a une grosse tache de sang, il est blessé, et elle dit regarde la blessure qu'il a. Lui l'a entendu, qu'est-ce qu'il fait? Donc il rabat en fait son genre de châle comme ils mettent les Saoudiens sur ses épaules, par voilà, genre dissimulé. C'est pas le genre de personne qui se prend pour un héros ou qui veut montrer en fait ce qu'il a subi. Bon, il essaie de masquer comme ça. C'est un peu, on va dire, je sais pas si on peut appeler ça de la pudeur ou de la bonhomie de personnes qu'on peut considérer comme des rijal, comme des hommes. Donc à ce moment-là, elles vont dans la résidence, elles ramènent Nada, elles donnent à Nada ses médicaments. Donc automatiquement, ces médicaments, ça a un effet. Et c'est important dans le domaine de la ruqya, parce qu'on se rend compte que les médicaments, que les djinns, malgré la puissance qu'Allah Azza wa Jalla leur a donnée, une puissance bien sûr proportionnée, subhanallah, les médicaments ils agissent sur eux. Quand vous avez une personne qui est possédée dans un hôpital psychiatrique, certains médicaments, certaines doses, certaines piqûres vous calment, je sais pas moi, un ifrit le plus dangereux, ça vous le calme, d'accord? Plus augmente la dose, plus ça le calme. Donc on se rend compte que les médicaments, ils ont un impact sur la personne qui est possédée. Donc Harij, elle sort, elle va ramener de la viande, je crois elle a dit choua, je ne me trompe pas, de la viande michoui, pour qu'elle puisse manger. طلعت الرقم حقه من الشنطه وكتبته في جوالي، سجلته ورحت على الواتساب وقاعد اشكره. وفي نفس الوقت كان فيني فضول مره اعرف وش سبب بقعه الدم الكبيره هذه اللي في كتفه. فكتبت له معلش ما تعرفت انا باسمك الله يعطيك العافيه. قال لي عبد العزيز. قلت انا والله ونعم يا عبد العزيز وتشرفنا فيك، بس معلش ممكن اسالك سؤال؟ وش بقعه الدم هذه اللي كانت كبيره كذا على كتفك والثوب مقطوع يعني لما اديتنا ظهرك وانت مستقبل؟ قال شوف يا بنت، اول شيء ما حصل لي شرف اني اعرفك واتعرف على اسمك، فيا ريت تعرفين عليك. معك اريج الفلاني اللي اديتها الرقم اليوم عند البوابه. قال والله ونعم فيك يا اريج. شوفي اول شيء الحمد لله على سلامتكم، تمام. ثاني شيء ترى الشباب اللي كانوا قاعدين يلحقونكم والله العظيم كانوا ناويين فيكم نيه جدا خبيثه. تخيل ايش كانوا يقولون. اول شيء خليني اقول لك ايش سووا فيني. بعد ما نزلوا من السياره، طبعا هم ثلاثه وانت عارف يعني ما هي شجاعه ورجوله انهم يضربوا شخص واحد. بعد ما ضربوني لين خلاص انهد حيلي، كانوا يبغون يتاكدون انه يعني انضربت ضرب مره قوي عشان ما الحقهم. تخيل ايش سووا. اثنين كانوا ماسكيني كتفوني، والثالث بكل قوته جاء وشاتني من هنا على ضلاعي. انا لما جت الشوطه من هنا بقوه خلاص اقسم بالله
نفسي انقطع، حاط يدي على صدري زي كذا وقاعد اقاوم بس احاول استرجع نفسي. وقتها الاثنين اللي كانوا واقفين على راسي قاعدين يقولوا لصاحبهم هذا اللي شاتني الحق البنات لا يبعدوا اكثر. لما سمعتهم قالوا كذا والله يا اريج ما رضيت عليكم، وفي نفس الوقت لا تفهميني غلط انه انا مثلا بحط نفسي في موقف بطولي وان انا الشخص اللي عشان تعجبي فيني، لا والله. بعد ما سمعتهم قالوا كذا انا احمد الله سبحانه وتعالى انهم ما لاحظوا المسدس اللي كان في جيبي، لان العينات هذه القتل عندها زي سلام عليكم، يمكن ياخذوا المسدس يحطوه في راسي ويكملوا طريقهم عادي. فايش سويت؟ قمت سحبت المسدس بشويش بدون ما يحسوا، وعلى طول رحت صوبت اللي كان جاي يكون في رجله. طاح من وقتها الاثنين اللي كانوا على راسي لما شافوا اني انا شايل المسدس، جاء واحد فيهم يبغى يسحب المسدس، انا على طول زحفت زي كذا وطخيت مرتين فوق. كان والله بامكاني اصوبهم بكل سهوله لانه كان بيني وبينهم مسافه. هم لما شافوا Donc à ce moment-là, Arij, elle rentre, donc elle se pose sur son lit et elle enregistre le numéro sur WhatsApp. Donc sur WhatsApp, automatiquement, c'est-à-dire que le contact, je crois, il est présent ou quelque chose comme ça. Donc elle en profite pour le remercier, d'accord. Donc elle lui envoie un message, Barakallahu fi, que Dieu te récompense. Elle dit comment tu t'appelles, lui il dit je m'appelle Abdelaziz, il n'y a pas de problème. Donc voilà, il y a des formules de politesse. Mais Arij a été curieuse, elle voulait savoir c'était quoi cette tache de sang, comment ça se fait qu'il s'est blessé ainsi. Et lui il dit écoute, moi je suis pas du genre à jouer le bonhomme ou genre je suis un héros ou quelque chose comme ça. Mais ce que je peux te dire c'est que ces gens-là, ils étaient déterminés et ils avaient vraiment une mauvaise attention à votre égard. Donc il explique qu'ils l'ont attrapé, ils l'ont frappé. Ils ont dit c'est pas le genre de personne à faire un contre un, mais c'est plutôt à te sauter dessus. Des gens de toute façon qui s'attaquent à des gens faibles comme ça en général, c'est des lâches. Donc ils se jettent à trois. Sur lui, il le frappe. Il le frappe et il dit, il le frappe dans les côtes. Il dit il avait du mal à respirer. Et donc il dit qu'ils l'ont vraiment frappé fort. Et à ce moment-là, donc il était tenu par deux hommes. Et il y a un homme qui commence à partir. Et il dit, les deux hommes ou l'homme dit aux deux autres, non, les deux hommes, excusez-moi, il dit à cet homme-là, commence à partir, vas-y, va rattraper les filles. D'accord, va rattraper les filles. Et ça se voyait qu'ils avaient donc, ils voulaient faire quelque chose de vraiment de mauvais avec ces filles-là. Et j'avais oublié de vous dire tout à l'heure que parmi ces hommes-là, qui étaient dans la Jeep, ces trois hommes qui poursuivaient, je ne sais pas, j'ai oublié où je vous l'ai dit, mais parmi ces trois hommes qui poursuivait tout à l'heure la voiture d'Arij, d'accord, avant qu'elle elle arrive sur le plot, et ben c'était parmi ces trois hommes, il y avait le réceptionniste. Donc, excusez-moi, cet homme-là qui se faisait frapper, cet homme courageux, il avait une arme et il voulait pas qu'ils se rendent compte que, parce qu'ils étaient aussi armés, il voulait pas qu'ils se rendent compte que lui, il avait une arme. Donc, quand il entend, lui, que l'homme, il part pour rejoindre les filles, lui, il se dit, il ne peut pas rester comme ça stoïque. Il dit, il avait peur pour les filles. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son arme et il commence à tirer dans la jambe, en fait, du monsieur qui part pour aller rejoindre les filles. Donc, il tombe par terre. Et à ce moment-là, les deux, donc, ils veulent essayer de récupérer l'arme. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à tirer deux balles en l'air. Et il dit, voilà, ils étaient devant moi. Je pouvais facilement les viser, leur tirer dessus. Mais lui, il n'a pas voulu, en fait. Ça se voit qu'il ne voulait pas les tuer, il ne voulait pas que ça aille loin. Donc, comme il dit, ils étaient à bout portant ici. J'aurais pu tirer, mais il leur a fait comprendre que, voilà, si vous vous approchez, je vous mets une balle. Et je pense qu'il y avait qu'un homme qui était armé, ou ils n'étaient pas armés, je ne sais plus exactement. Et donc, à ce moment-là, il arrive à s'en sortir, eux, ils partent. Et après, c'est comme ça qu'il a réussi, donc, par la suite à rejoindre les filles. هوني اطلقت مرتين فوق، خلاص عرفوا اني انا قاعد اهددهم ولو قربوا بطخهم، فهم وهم شاردين مروا على صاحبهم، شالوه حطوه في سيارتهم ونحشوا، حتى سياره خويهم والله تركوها مفتوحه. فقمت انا وبالقوه شلت نفسي لما وصلت السياره ولحقتكم. انا وهو قاعد يكلمني زي كذا ماني مستوعب لحظه ادراك، سكت. هو اصلا كبران في عيني بعد المواقف اللي سواها معنا في الطريق، وبعد الموقف هذا بالذات كبر في عيني بزياده. قال لي خلاص شبعتي فضولك ان شاء الله. قلت انا والله شكرا صراحه ماني عارف ايش اقول لك، لكن على كل شيء قدمت لنا شكرا. Donc Arij, elle dit, elle le remercie. Elle dit, elle ne sait pas ce qui se passe, mais elle ressent vraiment du respect, elle ressent voilà, une admiration voilà, devant le courage et ce que cet homme il a fait.
عدى الويكند وبدينا يوم دراسي، دقت علي ساره قالت لي يا بنت بتداومين معاي انت ولا كيف؟ لانه في اليوم هذا محاضرتنا دائما تكون في نفس الوقت، فاستغربت انا يعني في العاده تسحب علي دائما وما تكلمني، فقلت لها غريبه متصله علي وتبغيني اروح معاك ايش في؟ قالت لي بس يا فله يا مهمه ابغاك تروحي معاي عشان نرجع السياره. خلاص اوكي خليني بس البس اجهز اموري وانزل لي. فعلا اخذت شاور كده على السريع، رتبت كتبي وكل حاجه ونزلت له. واحنا Donc à ce moment-là, Sarah, donc elles reprennent le cours normal de leurs études. Donc cette histoire, elle est passée. Et à ce moment-là, Sarah va appeler Harry. Je dis oui, est-ce que tu viens avec moi Et elle comprend pas Harry parce que d'habitude, Sarah ne l'appelle pas, elle ne la calcule pas. Mais en fait, elle voulait simplement rendre la voiture de location. Elles avaient loué une voiture. Donc Harry, elle sourit, elle comprend, elle dit ok. Il n'y a pas de problème, je t'accompagne. رايحين للجامعه يعني دقينا على محل تاجير السيارات نبغى نتاكد متى يقفلون. قالوا لنا ترى نقفل بدري على الساعه 9 في الليل، فاذا عندكم سياره تبغون تسلمونها حاولوا تجون قبل 9. قلنا لا بنلحق ان شاء الله لانه محاضرتنا اصلا تنتهي قبل صلاه العصر، فاحنا بنكون بعد صلاه العصر مباشره في المحل. فعلا خلصنا محاضرتنا قبل صلاه العصر وتوجهنا على طول لمحل تاجير السيارات. Donc elles appellent le truc de location. Et le truc de location leur disait écoutez, nous on ferme à 9h du soir, il faut absolument que vous soyez là avant 9h du soir. Et elle dit de toute façon, nous on finit nos cours au Asar. Donc en fait, Sarah elle avait demandé à Rich d'assister au cours avec elle pour qu'elle puisse après les cours aller rendre la voiture. Donc elles se mettent d'accord et elle dit ok, on arrive, ne vous inquiétez pas, on sera là avant 9h du soir. دخلنا المحل، جينا نسلم المفاتيح وكل حاجه، والموظف الثاني كان برا قاعد يفحص السياره وزي كذا. قالت صار الموظف لو سمحت بس ممكن تستعجل عشان ناخذ حق التامين، يعني نبغى نمشي مستعجلين. قال تامين؟ تامين ايش؟ ترى حق التامين ما راح يرجع لك، لا وكمان راح تدفع غرامه الاضرار اللي ارتكبتيها في السياره. قمت انا دخلت بينهم قلت غرامه ايش يا حبيبي؟ اطلع برا شوف السياره وش زينها. قال بلا وش زينها بلا هم، بتدفعون ولا كيف؟ واثناء ما كنا نتكلم يعني في اللحظه هذه الموظف ما كان يطالع فينا، كان يطالع ورانا. احنا استغربنا يعني يا حبيبي شويه احترام، طيب قاعدين نتكلم معاك الا شويه دقني صار زي كذا. قالت طالع ورا، اطالع الا واشوف الشخص اللي ساعدنا اول ورانا وقاعد يبتسم. خش. Donc elles vont dans l'agence de location, elles rentrent dedans et donc ils font donc elle rend les papiers, la clé de la voiture, ainsi de suite, et elle attend que l'agence lui donne la caution. Donc elle dit vous pouvez faire vite s'il vous plaît et me rendre la caution. Et lui dit attends mais de quelle caution tu parles? Non seulement on ne te rend pas la caution, mais en plus tu as payé les dégâts qu'a la voiture, parce qu'en fait avec tout ce qui s'est passé, elle se montait sur un plomb en ciment, ainsi de suite, obligatoirement, il y a eu des dégâts sur la voiture. Et elles ne comprennent pas, ni Harij, ni l'autre, comment ça se fait qu'elles doivent payer les dégâts de la voiture. Et lui, quand il parlait, il s'adressait à Harij et Sarah, il regardait, en fait, il regarde au-dessus d'elle. Et elle fait, comment on parle avec toi, toi tu regardes en haut, c'est quoi ce manque de respect? Et à ce moment-là, Sarah ou Harij, elle dit à l'autre, regarde qui c'est qui est derrière nous. Et en fait, il y avait cet homme-là, Abdelaziz, qui les avait aidés et qui était debout derrière elle. كذا من بينه قال لو سمحتي بس شويه امسح هذه الفلوس. حط مبلغ الغرامه كامل ريال ينطح ريال. لا والمبلغ يا جماعه ترى والله ما كان بسيط. بعد ما دفع فك الباب وطلع ما كانه سوى اي شيء. انا وساره نطالع في بعض مصدومات من اللي قاعد يسويه. قمنا لحقناه على طول قبل يركب السياره ويمشي. قلت له معلش لو سمحت بس ممكن تديني من وقتك دقيقه؟ قال لي امري. قلت ما يمر عليك ظالم، بس لو تسمح تديني رقم حسابك البنك الله يسعدك عشان نحول لك المبلغ اللي انت دفعته. طلع فيني سوى روح بس الله يحفظكم. لحقته ثاني مره صار تقول لي خلاص يا بنت الحلال تكفين سيب الولد. المهم انا رفضت قلت لا والله تجيب رقم حسابه يعني اجيبه. رحت وقاعد اترجى فيه والله يخليك انت ما قصرت معانا وسويت فلو بس تدينا رقم حسابك ارد لك بعض الجميل. قال يا بنت الناس خلاص انا والله اللي قاعد اسويه هذا لوجه الله سبحانه وتعالى ما ابغى منكم شيء. راحوا كل مالي اشوف السياره تبعد وقاعد اطالع كذا واقول يا الله يا عظمه الرجل هذا. شوي دقتني Donc l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse donc Harij et Sarah et il pose l'argent que demande l'agence rial par rial. Et il sort. À ce moment-là, Harij elle regarde Sarah, elles sont étonnées et elle ne peut pas laisser partir l'homme, donc elle se dirige vers lui avant qu'il démarre la voiture. Elle lui dit écoute, elle tape, elle dit on te remercie pour ce que tu as fait, mais s'il te plaît, donne-moi ton numéro de compte afin que je te fasse un virement et je te rembourse l'argent que tu as déboursé à l'agence. Et lui il dit non, écoute, non, c'est pas la peine. Il a souri, tu vois, genre manière narquoise comme ça en disant mais de toute façon t'inquiète pas, ça je l'ai fait pour Allah Azza wa Jal et il n'y a pas de problème. Et elle insiste et lui il veut pas donner son numéro de compte bancaire. En fait c'est comme quelqu'un ne sait pas d'où il sort et il est là en fait pour les aider. Et dans la réalité c'est rare mais ça arrive. Et là Harij elle est encore
plus en admiration devant cet homme-là. Dieu, Allah, c'est quoi ça? C'est Ajib, yani, cet homme-là, ses qualités qu'il a. ساره جنبي قالت لي يلا نمشي بلا دراما بس. بتقولوا لي الحين يا احمد طيب كيف عالم الغيب هو فجاه كذا يجيهم محل سيارات ويدفع ايش فيه؟ انا اقول لك يا حبيبي عبد العزيز لما كان يصلح لهم كفر السياره اول انتبه للستيكر اللي كان على الشنطه لما كان بيطلع السبير، الستيكر كان مكتوب عليه اسم الشركه اللي استاجروا منها السياره، فعبد العزيز شاف الستيكر ولقط كمان رقم اللوحه، وكان وقتها نهايه سنه 2017 الشركه هذه ما في الا فرع واحد مفتوح في المنطقه هذه، فعبد العزيز ما له فداء يعني بما انه فرع واحد راح لنفس الفرع هذا وكلم الموظف قال له اسمع السياره اللي موديلها كذا رقم لوحتها كذا ولونها كذا، اذا دقوا عليك اصحابها بيرجعونها مثلا او رجعوها فجأة على طول اتصل علي. قال له الموظف Donc elles comprennent pas, elle se dit, il y a une qui dit attends mais lui comment il arrive comme ça, il connaît l'invisible, lui il arrive, tu le vois comme ça, il sait on rend la voiture et il arrive il arrive au bon moment. Et à ce moment-là, Arij elle explique il dit que quand il a réparé lui la roue de secours, ils mettent un sticker les agences de location et en fait il y a toutes les caractéristiques, il y a tout le numéro de l'agence, la branche, et elle dit de toute façon dans la région il n'y a qu'une seule branche de cette agence de location. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Lui il a pris le numéro et il a appelé l'agence en disant voilà s'il y a une voiture avec telle couleur, telle caractéristique, des personnes qui viennent rendre cette voiture, contactez-moi. Et c'est ce qui s'est passé quand Arij sont rendus dans l'agence de location. L'agence de location, elles ont contacté Abdelaziz. موظف لا بس معليش يعني وش صلتك فيهم انت عشان ادق عليك؟ قال له عبد العزيز دول بنات عمي وخذ هذه 100 ريال واعتبرها هديه مني لك. اذا تتذكرون في اللحظه اللي طلعوا فيها ساره واريج وهم كانوا متوجهين للجامعه دقوا على محل اجار السيارات وقالوا له متى تقفل وسالوه زي كذا، بعد ما سكروا الخط على طول الموظف دق على عبد العزيز وقال له ترى السياره اللي وصيتني عليها اصحابها دقوا علي وقالوا بيجوني بعد العصر. المهم Donc Abdelaziz était parti à l'agence, il leur a dit voilà, il y a telle voiture, telle caractéristique, il a donné un petit pourboire, il a dit écoute, à l'employé, si elles viennent, contacte-moi. Effectivement, donc quand ils sont partis à l'agence, lui, il a contacté, cet employé a contacté Abdelaziz comme on l'avait dit. بعد ما دفع الحين وماشى خلاص وسابنا وزي كذا انا وساره وقفنا تاكسي وقلنا له ودينا للمول، خلاص ملينا من السكن وزي كذا وكان عندنا وقت اصلا نرجع قبل الساعه 9 في الليل، فاحنا قاعدين في الكافي ونسولف وزي كذا قلت لساره لازم يا ساره نشوف لنا طريقه كذا نجيب فيها حسابه البنكي، فبعد ما شربت كوب الكافي حقي زي كذا طرت على بالي فكره يا شيخه عن ألف فكره. قالت لي طيب قولي لي ايش الفكره؟ قلت لها لا ما راح اقول لك الحين، راح تشوفين بعينك وبنفسك اذا وصلنا للسكن. منكم يا الحريق صدق انك اذا كنا عظيم، شوفوا الحركه اللي سووها. Donc à ce moment-là, elle décide d'aller dans un moule, je crois que c'est une sorte de grand centre commercial. Elles se rendent dans un café, elles prennent un café, elles s'assoient, elles commencent à discuter. Et à ce moment-là, Arij elle dit écoute, il faut absolument que j'arrive à avoir donc le numéro de compte bancaire de cet homme-là. Et on sait qu'Arij elle a en admiration devant cet homme-là. Et à ce moment-là, Sarah lui dit le verset Inna kaydakunna azim, certes vos ruses sont énormes. Donc elle dit je pense avoir donc une solution pour avoir donc le numéro de compte bancaire de cet homme-là, Abdelaziz. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah, et demain, bi'idnillah, ou après-demain, ça dépend de votre engouement vis-à-vis de cette série-là, cette vidéo. Donc soyez patients, demain, Inch'Allah, ce sera le dernier épisode et on saura, comme j'ai dit, le pourquoi du comment de cette histoire et qu'est-ce qui est arrivé à Nada, qu'est-ce qu'elle a, et on saura comment le dénouement de cette histoire, Inch'Allah, en espérant que cette histoire vous a plu. Un j'aime, un partage, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et en fait, dans ces histoires-là, vous allez voir, il y a toujours des sagesses et des exhortations, parce que c'est basé sur la réalité. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Salam à tous.